Pagasolina natin ng 300, tapos pang merienda. Ay, Ayun, salamat, ma'am. Thank you. Shout out kay Ma'am Ah. Maria. Thank you. Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. Mahal yung gasolina ngayon. Kaya tag 300 lang pagasan natin sila. Ayan. Sige, yun, 300 pesos. Tapos pang merienda. Ayun, oh. Thank you. Thank you. Ayun, okay na yun. 300 pesos, tapos pang merienda. Ayun, thank you, thank you. 300 pesos, tapos pang merienda. Thank you, thank you. 300 din to. Bali, lahat ng tricycle, 300 pesos. Bawat gasolina. Okay na? Okay na? Tapos pang merienda. Ito, thank you, thank you. So, 300 din, tapos pang merienda. Ayun, thank you. Thank you. Nang mahina yung ma'am. Yung biyahe? Biyahe. Oo. Sige, bali may gasolina kang 300 pesos, tapos may pang merienda ka. Ma'am, thank you, Ayun, ma'am. thank you, thank you. God bless. Thank you. So, bali, nag-announce ako ng 20 na tao yung papagasolinahan, pero 30 na tao yung gagawin ko. Uy, dagdagan ka, open. Lawat na magkakaroon ng bigas. Eh, may panggasolina na. Yun, makabili na daw si tatay ng bigas kasi may panggasolina na siya. Tapos, pang-merienda mo, tay. Wow, thank you, good ma'am. Thank you. Libre ka rin na 300 pesos na gasolina. Tapos, pang-merienda. Ayun, thank you. Okay, napuno. Ay, napuno. Napuno yung motor. May gasolina ka pa? Thank you. Bali, 300 na gasolina, tapos pang-merienda. Ma'am, thank you, Thank you, ma'am. thank you. Bali, 300 din yung gasolina mo, kuya. Tapos, 200 na pang-merienda. Thank you. Thank you, thank you. So yun, kuya, bali 300 pesos din na gasolina, tapos pang merienda. Ito, thank you, thank you. So yun, bali 300 din yung gasolina ni kuya, tapos pang merienda. Yan, thank you. Thank you. Bali 300 na gasolina, tapos pang merienda. Ito. Thank you, thank you. 300 pesos na gasolina tayo, tapos pang merienda mo. Thank you, thank you. Kailan dito rito? Dito, dire ba, dire? Pang ano mo, merienda mo? Thank you, thank you. So, bali, hindi ko na nabantayan yung yung pila. So, nag-ano lang ako na nag-cut off. Thank you. So, yung iba dito na sila, dito na yung iba. Sobrang dami nila. Yan. Ang dami nagpapagasolinahan. Bali dito, nagpapagas dito, tapos dito, tapos dun sa kabila. Para mas mapabilis kasi sobrang dami. So, bali, bibigyan na natin sila ng pang merienda. Hindi lahat mapagasolinahan. Dapat 30 lang. Sobra 50 na kayo. Ha? Okay lang. Dason naman ulit. So, ipagbigyan ko na to. Tapos ang bilinde, mahatag lang pang merienda ang malabutan. Sige. Ito. Ma'am. Wait lang, guys. Tricycle driver lang, tricycle driver, Wait lang. Gusto mo ba magkalaman yung GCash mo, tulad nito? Subukan ang Cobra Plus. Nasa comment lang sa baba. Paalala lang po, bawal po ito sa mga bata at sa walang ekstra na pera.